Okey, terlebih dahulu ucapkan terima kasih kepada semua di atas kehadiran semua. Dan untuk makluman, bersama saya ada KSU Datuk Nuzari, TKSU Cik Nur Azman, ni Cik Saraya, also TKSU bahagian kebudayaan, yang lain tu ketua pengarah kraftangan, kita ada bahagian dasar, kita ada ketua pengarah Pelancongan, Haji Zul, dan bersama sebelah saya, muka dia familiar tapi dia setiausaha politik saya. Kebetulan TKSU ni tadi tak ada kat sini. Anyway, terima kasih banyak-banyak di atas kehadiran semua dan di atas mematuhi SOP ya. Really appreciate that sebab kita ni sekarang ini dalam keadaan di mana kita perlu mematuhi SOP, itu yang diarahkan pada kita. Dan untuk hari ini, untuk sidang media pada hari ini, saya ada beberapa soalan yang sudah ada diberi kepada saya di sini, dan mungkin kita teruskan menggunakan soalan yang ada sementara ini, ataupun kalau nanti mana tahu you all want to intervene while in the process of ada soalan ni, kita akan bincang bersama-sama lah. So the first soalan yang saya terima dari Cik ke Puan Mahani ni, dari Berita Harian. Cik Mahani ke Puan Mahani? Oh, you're there. Cik Okay, terima kasih. Soalan dia ialah Belanjawan 2021 bagaikan tidak begitu memberi perhatian kepada penggerak industri dan pekerja sektor pelancongan yang terjejas teruk akibat pandemik COVID-19. Apa langkah susulan Kementerian? Sebenarnya kalau dilihat, memang kalau didengar pada hari itu semasa belanjawan tu, memang bunyi dia macam tak membantu sangatlah untuk sektor pelancongan. Tetapi sebenarnya apa yang tidak diumumkan oleh Yang Berhormat Menteri pada hari itu adalah a big chunk of peruntukan khususnya untuk pelancongan. Big chunk itu adalah untuk pelancongan keseluruhannya, iaitu 200 juta ringgit. Sebab itu selepas pengumuman bajet itu, saya terus mengadakan sesi libat urus dengan industry players. Kami menjelaskan apakah di antara bajet-bajet bagaimana kita akan menggunakannya, dan yang saya jelaskan kepada mereka di antara yang tidak diumumkan oleh Yang Berhormat Menteri ialah 200 juta ringgit. Itu bukan tambahan ya. Sebab saya selalu nampak yang dilaporkan adalah tambahan, additional 200 juta, itu bukan tambahan. Ingin saya nyatakan itu adalah memang bajet untuk pelancongan untuk tahun 2021. Dan selain daripada itu juga ada yang tidak disentuh di dalam bajet juga, tidak disebutlah. Kraftangan punya bajet. Kraftangan punya bajet kalau tahun yang lepas kita hanya mendapat 51 juta, Cik Ibrahim, 51 juta begitu. Tapi pada tahun ini, untuk tahun 2021, kita dapat 57 ke sebelum tu? 57, dan kita dapat 91 tahun ni untuk tahun 2021. Dan juga untuk aswara yang tidak disebut juga. Dan semua bajet-bajet ini adalah penting bagi kita untuk kita highlight lah kepada masyarakat, kerana ianya memberi kesan kepada industri, penggiat-penggiat industri, terutama sekali dalam bidang pelancongan, dan untuk kraftangan, mereka yang menjadi crafters kita yang banyak terlibat dalam seni kraftangan ini, dan juga membantu pengusaha-pengusaha kecil kraftangan. Di samping itu juga dari segi aswara, dia banyak membantu pelajar-pelajar kita. Jadi adalah tidak betul lah kalau mengatakan bajet ini amat tidak membantulah mereka yang terjejas. Dan sebab itu untuk makluman semua,
bila kita menerima bajet itu, selain daripada kita menganjurkan sesi libat urus, saya juga memberi maklum kepada jemaah menteri dan terutama sekali berterima kasih kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan juga kepada Menteri Keuangan kerana beliau sebelum kita ada bajet ini, sebelum itu beliau telah mengadakan libat urus dengan kita di Kementerian. Walaupun beliau tidak menyebut yang 200 juta dan yang lain-lain tu, tetapi beliau memahaminya bagaimana kita amat memerlukan di Pelancongan ini dan juga di Motac seterusnya. Jadi sebenarnya untuk makluman juga, kita selama ini sebelum bajet itu kami telah mengadakan beberapa kali libat urus juga dengan penggiat industri untuk memberi maklum balas kepada kami apa yang mereka perlukan. Jadi sebab itu bajet itu memang bagi kami lah ianya amat banyak membantu sebab ianya adalah lebih daripada tahun-tahun yang lepas ya. Kalau dikira totalnya lebih daripada tahun-tahun yang lepas, terutama sekali dari segi bajet mengurus, jauh bezanya daripada yang lepas. Saya rasa itu saja yang saya jawab untuk Mahani. Kalau Mahani nak tanya lagi, boleh cukup ke tu? Ada yang rasanya tak lengkap ke apa, boleh tanya lagi ya Mahani. Seterusnya ini juga daripada Mahani lah, mengatakan banyak pihak penggerak industri pelancongan seperti Papuh dan Mata kecewa apabila peruntukan kecil belanjawan, peruntukan itu kecil lah, belanjawan 2021 menyukarkan mereka menghidupkan semula sektor pelancongan. Apakah perancangan Motac? Perlu difahami bahawa Papuh dan kedua-dua Papuh dan juga Mata ni, dia banyak menjalankan aktiviti untuk pelancongan untuk pergi umrah, maka mereka memang terasa terkesan. Cuma kalau dikira lah, walaupun begitu, mereka sekarang ini boleh menjalankan macam tour bus, boleh menjalankan aktiviti domestik, pelancongan domestik. Maka sebab itu mereka juga layak untuk memanfaatkan peruntukan yang ada untuk belanjawan 2021 ini. Maka tidak adalah dikatakan mereka tidak bermanfaat. Mungkin kerana mereka apabila mendengar bajet diumumkan juga mereka tidak mendengar yang 200 juta tu. Dan mungkin sebab itulah mereka tidak dapat, mereka rasa mereka terkesan betul oleh kerana bajet itu tidak menyentuh mereka. Kalau ada di antara anda semua ingat, pada hari Sabtu kalau saya tak silap, ada di kalangan bus operator tu yang bawa pelancong pergi ke Genting, mereka ditahan polis. Jadi ada yang menelpon kami di sini bertanya macam mana kita membantu. Jadi semenjak itu bagi kami di Motac, kami berfikirlah, selama ini kami di Motac kami hanya menurut akur kepada peraturan yang dikenakan kepada mereka yang menjalankan tugas mereka, terutama sekali dalam bidang pelancongan di luar sana. Dan sudah tiba masanya kami sendiri bercakap bagi pihak industri pelancongan ini untuk memastikan mereka terbela. Jadi apa yang kita buat pada hari semalam, kalau ada yang mengikuti, ada diumumkan oleh Yang Berhormat Dato Sri Ismail Sabri, Menteri Kanan Pertahanan, beliau ada mengumumkan mengenai cadangan daripada kami dari Motac, di mana kami memohon untuk dibenarkan larangan rentas daerah ni bukan sahaja larangan rentas daerah, tetapi kita memberi idea baru kepada kerajaan kerana kita telah memikir dari sudut zon merah dan zon hijau. Kalau semualah di Kuala Lumpur ini dikatakan zon merah, kita tak dapat hidup. Pelancongan punya industri pun tidak dapat bergerak. Maka kami berbincang dengan cara yang
membuat satu cadangan di mana ianya lebih meluas. Kita tidak hanya restrict ourselves to red zone, tetapi kita mahu supaya yang red zone itu adalah satu red zone macam top gloves punya area kan. Biarlah kita ketatkan red zone itu kepada top gloves punya area itu saja, apa nama kawasan tu. Jadi janganlah kawasan lain terbabit. Kalau tidak, kita tidak dapat bergerak. Apatah lagi industri pelancongan. Jadi sebab itu kami mencadangkan yang luar itu adalah green zone. Apa yang perlu kita lakukan di sini untuk mengetatkan SOP red zone itu diketatkan, SOP untuk green zone pun dia ketat, tapi tidak kita we don't stop them from moving to other places. Jadi sebab itu kalau didengar semalam kita di Motac berterima kasih dan bersyukur kerana Yang Amat Berhormat Perdana Menteri bersetuju secara dasarnya melalui Majlis Keselamatan Negeri untuk negara, Majlis Keselamatan dalam negara ini untuk membenarkan travel bubbles dalam negara itu secara dasarnya. Tetapi dari segi secara SOP-nya masih lagi disusun atur. Mulai mungkin besok mereka mula, harap tak ambil masa yang panjang supaya pihak pelancong, industri pelancongan ini boleh bergerak. Ini cara kita membantu. Kita tidak mahu penggiat-penggiat industri ini malah kita sebagai kita sebagai rakyat biasa nak pergi melancong pun kita terpaksa, we are restricted to all these rules. Tetapi kalau kita dapat mematuhi SOP dalam kereta, di luar itu bagaimana kita pergi makan, pergi mana-mana, asalkan kita dapat mematuhi SOP, itu yang penting. Jadi sebab itu dengan cadangan kami ianya telah dipersetujui. Ini adalah satu keputusan yang dikatakan anchor decision oleh kerajaan untuk kita semua supaya pihak pelancongan boleh meneruskan aktiviti pelancongan. Maka inilah cara untuk kita membantu menampung kerugian yang dicatat oleh pengusaha pelancongan. We don't want them to be at the losing end all the time. Selain daripada itu juga saya nak kongsikan di sini, kami di Motac ada peruntukan. Tapi kalau ada peruntukan, kita tak dapat turunkan peruntukan tu, there's no point. Sebab itu kita nak fast track kita punya peruntukan yang ada supaya pihak industri pelancongan boleh menggunakan peruntukan tersebut. That is our intention. Jadi inilah cara kita untuk menolong, membantu mereka. Jadi sama-sama kita berdoa dalam masa beberapa hari ini SOP yang complementing keputusan yang telah dibuat oleh MKN itu akan dengan mudahnya dapat disegerakan untuk penggunaannya. Sebab untuk kongsian juga with you all, let me share with you all. Kita selama ini di Motac, kita selama ini bersedia dengan travel bubbles untuk negara luar. Walaupun dia belum ada, we are already prepared. Bila negara border kita buka anytime, we are ready. Tapi kita tak terfikir travel bubbles dalam negara sendiri. So therefore, we have to think outside the box. Saya nyatakan kepada mesyuarat tersebut, buat apa kita buka dengan negara luar dulu kalau tak boleh? Why not we just try within the country? Jadi inilah di antara cara kita berfikir secara luar kotak, outside the box, bagi membolehkan industri pelancongan ini boleh bergerak. Okey, saya rasa itu pun cukup. Kalau ada extra question nanti you can proceed lah. Ada lagi ni pakej rangsangan bernilai 200 juta menerusi program pemulihan pelancongan 2021 yang tidak diperincikan dalam belanjawan 2021 terlalu kecil untuk menampung saiz industri. Bagaimana dengan mekanisme penyaluran rangsangan kepada kesan penggandaannya? Sebelum saya bercakap mengenai 2021, untuk 2020 ni pun yang ada, kita ada 30 juta stimulus package yang belum banyak pun dipakai. I think it's about less than 1/3 even.
less than 1/3 lagi dipakai. Masih ada lagi itu. That's why kita dah bukan sahaja industry players, kita sekarang ini kita sendiri yang eager nak menggunakan peruntukan yang ada supaya semua pihak yang harus memanfaatkannya boleh menggunakan peruntukan yang ada itu. Jadi sebab itu tidak ada isu lah kalau kita nak menyatakan belanjawan 2021 200 juta itu terlalu kecil. Kalau sekiranya next year kalau sekiranya sudah rancak lagi and kita realise that 200 million itu tidak mencukupi because keadaan pelancongan, industri pelancongan dan semua orang sudah mula bergerak dan semuanya makin rancak event-event kita. Sekiranya kita rasa itu tidak mencukupi, insya-Allah kita akan minta lagi. Itu akan kita lakukan dari masa ke semasa. So there is no issue on ianya tidak terlalu kecil ya. Sebab ianya memang khusus untuk merancakkan aktiviti-aktiviti pelancongan. Dan mungkin untuk dikongsikan di sini yang 200 million itu saya ingin kongsikan dari segi apa ianya digunakan untuk apa. Let me share with you here. Ianya boleh digunakan let me see mana saya punya information tadi. Ada di sini. Oh, it's not here. Maybe somebody can take for me lah nanti. Okay, saya kongsikan ada beberapa aktiviti di bawah itu khusus untuk pelancongan domestik ini ya. Pertama, kita ada voucher penginapan. Kita ada juga diskaun package percutian di sini, and then pengangkutan dari segi termasuk pengangkutan awam macam train kita, bus, even penerbangan, and then package frontliner juga ada masuk dalam ini. Diskaun beli belah pun ada, kita bekerjasama dengan malls nanti kan. And then semarak budaya, this is also, ini termasuk kebudayaan, seni dan budaya. Eko pelancongan, kita ada kempen Meet in Malaysia, dan semua ini akan melibatkan juga tourist guides, tour guides. Mereka akan terlibat dalam aktiviti-aktiviti yang dianjurkan di sini. Package cuti ini termasuk cuti untuk diskaun cuti untuk family. Jadi ini ianya amat inklusif inklusif untuk pelancongan. Jadi itulah Mahani ya. Ini your question juga kan? Okay. So yang lain lagi, ini Mahani lagi ya ni. Belum ada lagi ya. Ni banyak pihak penggerak ini yang tadi ni. Insentif untuk rakyat saya sama juga Mahni ya. Insentif untuk rakyat ni sama juga, yang dalam 200 million itu insentif itu adalah untuk rakyat, untuk mereka kalau diskaun kapal terbang ke, diskaun pengangkutan awam darat ke, and also diskaun untuk membeli belah, itu adalah untuk rakyat. Dan mereka yang membekalkan perkhidmatan ini juga akan menerima manfaatnya. So kalau dicakap mengenai insentif ini untuk rakyat, bagaimana mekanismenya, ianya semua ini termasuk untuk rakyat, untuk keluarga juga ya. Okey. Seterusnya saya ada ni bernama Hasanah mana Hasanah? Hasanah ada sini ya. Bernama. Oh mungkin di dalam. Okey. Untuk Hasanah, sebenarnya soalan yang diberi kepada kita ni lebih kurang dia punya skop dia sama. Jadi Hasanah menyatakan menerusi belanjawan 2021, apakah strategi Motac untuk mengembalikan semula industri pelancongan domestik negara di sebalik pandemik COVID-19? Sebenarnya kita mempunyai strategi kita tertentu. Strategi kita ada strategi the short term strategy, we have medium term strategy, and then kita ada long term strategy. Dan untuk short term strategy ini kita nak
menolong bagaimana industri players kita boleh survive. Bagaimana mereka boleh survive. Jadi apa yang kita lakukan adalah untuk memberilah yang saya nyatakan tadi melalui pakej rangsangan kita. Pakej rangsangan untuk membantu mereka. Dan pakej rangsangan ini kita nak percepatkan menggunakan peruntukan. Malah kita semalam saya tanya dengan pegawai yang terbabit, saya kata, how can you help us to fast track penggunaan peruntukan kita yang ada? Because kita ada peruntukan, rakyat tak merasanya because of PKPP. Mereka tak dapat rasa because of all this, tak boleh bergerak. Apatah lagi bukan saja rakyat, yang industry players ini rasa mereka tersepit because they are not making any money. Jadi sebab itu kita kena fikir, sekarang ini sudah bulan November, hari ini 17 bulan, saya kata kalau sudah lulus ini yang SOP berkaitan dengan green bubbles ini, apatah travel bubbles within the country ini, maka kita nak mempercepatkan aktiviti-aktiviti program-program kita bagi membolehkan rakyat kita dapat merasainya. Dan kita dapat menggunakan peruntukan yang disasarkan untuk rakyat ini, mereka boleh menggunakan peruntukan tersebut. Jadi sebab itu our short term strategy is the first thing yang yesterday punya keputusan to me, as I said, is an anchor keputusan. Seterusnya kita dapat menjalankan aktiviti-aktiviti yang lain untuk memastikan mereka ini boleh survive. Boleh survive. Dan saya nampak ramai yang bertanya dengan saya bilanya akan dimulakan. Saya cakap tunggulah dalam beberapa hari ini di mana pihak MKN akan menghalusi SOP tersebut. So that's the main thing. Dan secondly, kita walaupun kita dalam keadaan begini, we still have to promote. Kita perlu ada yang mempromosikan tempat-tempat yang ada di dalam negara untuk membolehkan orang-orang kita melihat, sebab mereka nak tahu mana lagi mereka boleh pergi. That's why selama ini we still proceed semenjak Jun 10 kita masih lagi mempromosikan domestic tourism because negara kita masih belum buka lagi kepada negara luar. Maka domestic tourism masih berjalan dengan rancaknya. Kita semarakkan pelancongan domestik, itu kita punya kempen. Dan juga cuti-cuti Malaysia, kita masih juga meneruskan ini untuk terutama sekali memberi peluang kepada orang kita mempromosikan sama ada tempat-tempat mereka yang lama orang tak tahu. So selama ini promotion adalah selalunya mensasarkan kepada pelancong dari luar negara. Apabila kita ada pelancong dari luar negara, kita telah ada set punya item, sama ada tempat ataupun apa juga yang nak dipromosikan. Tetapi untuk dalam negara, kita mempunyai banyak produk yang belum dipelopori. Produk yang belum dipelopori yang kita nak kongsikan bersama dengan rakyat kita. Jadi sebab itu promosi itu perlu berterusan. Dan mungkin apabila habis sudah kita punya habis MCO ataupun habis COVID-19 ini, sebab vaksin pun sudah ditemu, sekurang-kurangnya pelancong dari luar negara boleh melihat, menonton dari social media kita punya promosi mengenai tempat, makanan, budaya kita, ekopelancongan kita, rural tourism, adventure tourism, you name it, or niche tourism, semuanya ada. Tetapi kebanyakannya sebelum ini tidak dipelopori, maka kita nak menggalakkan domestic tourism melalui aktiviti seperti ini. Bukan itu sahaja, masih ada lagi, mengikut survey kita masih ada lagi ramai orang tak berani pergi di tempat-tempat orang ramai. Mereka, they would rather go to places yang dia pilih bersama dengan keluarga or just a smaller group, or just a couple of friends. Jadi kita perlu memberi option ini untuk rakyat kita yang nak pergi melancong. Selain daripada itu juga, kita ada mid-term strategy.
Mid-term strategi kita adalah short term strategi tadi kita juga ada upskilling, upskilling dengan reskilling. Apa yang kita lakukan ialah untuk melatih tour guides kita supaya mereka upgrade dia punya skills itu melalui training yang kita adakan. Sebenarnya sebelum ini kita sudah menganjurkan training, that was masa COVID ni kita ada FOC training tu, FOC. Motac yang membiayai training tersebut. Ini adalah untuk mereka upgrade dia punya skill ataupun menambahkan bahan-bahan yang ada bagi membolehkan mereka itu memasarkan produk pelancongan domestik ini. Dan strategi kedua, kita juga merancang dari sudut kawasan-kawasan yang berdekatan, misalnya macam ASEAN countries, macam Singapore. What are we going to do dengan Singapore? Bila kita nak buka dengan Singapore, dengan Brunei, dengan Thailand, dengan negara-negara ASEAN misalnya. Lepas itu yang the long term itu memang we still need to promote to our overseas punya market, overseas tourism, bagi membolehkan memang mereka tidak akan lupa dengan kita. We need to keep promoting, we need to make sure that they know that we are still around. Jadi sebab itu strategi-strategi tertentu sentiasa kita kita update untuk diri kita bagi membolehkan nanti kita dapat entice our pelancong daripada luar negara. Jadi semua itu kita bantu untuk mengembalikan semula industri pelancongan. But one thing kita perlu ingat, we must make sure that our COVID cases adalah within control. We can contain it. Itu yang penting. Kerana itu akan mengembalikan keyakinan orang lain untuk melawat negara kita. Dan kita sendirilah bersama-sama menunjukkan bagaimana kita di Malaysia ini meyakinkan sama sendiri kita dan juga orang luar untuk melihat bagaimana kita mengamalkan SOP kita. So this is among cara kita lah. Soalan kedua daripada Hasanah tadi, beberapa persatuan pelancongan seperti Mata dilaporkan kecewa dengan belanjawan 2021 yang disifatkan tidak membantu penggiat pelancongan untuk memperkasa industri. Nah, komen daripada saya. Saya nak ulangkan di sini. Apa yang dinyatakan di sini sebenarnya mereka pun memang betul pun mereka merasa kecewa kerana jumlah yang fokus untuk mereka tidak disebut. Jadi sebab itu they feel so frustrated. Ramai yang bising-bising. Sebab itu kami terus menganjurkan sesi libat urus dengan penggiat industri. Actually 4 hari selepas bajet itu kami terus menganjurkan sesi libat urus. Dan melalui sesi libat urus tersebut mereka banyak menyuarakan apabila mereka dah tahulah yang 200 million tu kan, and then also yang kraft tangan dengan Aswara. Tapi kebanyakan isu-isu yang dikemukakan kepada kita ialah isu yang berhubung kait dengan kementerian yang lain, misalnya moratorium, not within us, okay, not within our jurisdiction. Yang kedua ialah yang bercakap mengenai bas ni. I tell you, ada yang dalam social media mengatakan ada yang melaporkan kepada polis, mengatakan kita tidak bertindak, ni kerajaan tak bertindak, kementerian tertentu. Let me share with you apa yang mereka risaukan. Mereka ini membuat pinjaman, membeli bas, tetapi bukan melalui bank, bukan melalui financial institution yang biasa yang dapat kita bantu melalui moratorium, tetapi mereka membeli daripada syarikat bas sendiri. Maka itu tiada mengena dengan kami dari Kementerian Pelancongan. Namun walaupun begitu, kami dari awal lagi kami sentiasa cuba untuk membantu. Kami mengusahakannya. Kami bercakap dengan kementerian, bercakap dengan Kementerian Keuangan, cari jalan untuk membantu. Dan bercakap, insya-Allah kita akan berjumpa lagi dengan Bank Negara untuk menyuarakan kerisauan semua mereka ini. Tapi kami pun bekerja mengikut lunas undang-undang.
Kalau dipaksa kami nak membantu hutang-hutang ini, itu bukan dalam bidang kuasa kami. Jadi saya mengharapkan mereka yang terbabit ini memahaminya. Mereka tahu tapi mungkin tak faham. Jadi pada hari ini saya nak nyatakan di sini, kami walau bagaimana sekalipun kami cuba sedaya usaha untuk membantu yang terkesan ini, terutama sekali mereka yang telah membeli bas ini daripada syarikat yang tidak tertakluk kepada apa yang kerajaan sudah anjurkan ini. Jadi ini akan kita teruskan. Selain daripada itu juga ada yang memohon dari segi upskilling program yang boleh digunakan melalui HRDF, kita ketengahkan juga. Jadi kebanyakan yang mereka nak nyatakan adalah bukan secara langsungnya di bawah kita, tetapi sebagai sebuah kementerian yang bertanggungjawab, kami tetap membantu dengan menyuarakan. Seperti mana yang saya nyatakan, yang keputusan untuk semalam tu adalah satu keputusan di mana ianya membayangkan ataupun melambangkan pemikiran kami di sini. Kami merancang bagaimana cara untuk membantu penggiat-penggiat industri, because to us we are the last resort for them, so we have to do something for them. Dan kami amat bersyukurlah, as I said, because niat kita baik, ianya diluluskan, dan kita harap ianya akan berterusan menjadi satu usaha yang telah memberi manfaat kepada semua pihak. Yeah. This one is from Sin Chiu Daily. What is the budget allocation principles of the Ministry of Tourism? With the budget allocation, is there any new initiatives, crucial programs to be introduced in year 2021 to help those industry players who are badly affected by COVID-19 pandemic? This is from Juvis. Juvis, you're around, huh? Okay. Now, Juvis is like this. You see, we can foresee that COVID-19 is not going to move from us yet. It's still going to be there. So what would be the best thing to do? As a matter of principles, we want to improve the situation in the country. So we want to improve the facilities. We have the 50 million infrastructure development budget. And then we also have the 20 million. The infrastructure is more for maintenance, okay? Just to make sure that you understand that. That is for maintenance of the facilities relating to tourism. 50 million, especially on the infrastructure, how to enter the place. There is no road, you know. And then also there's also mentioned specifically 20 million for Sarawak, Terengganu, Perlis, Negeri Sembilan, betul Melaka, Negeri Sembilan. They mentioned about the cultural village, and then these are the four states, and they have mentioned what the 20 million is for. So this is a good time for us to improve the infrastructure. This is the good time to improve infrastructure. And another thing, that's a matter of principle, one of the principles. Another thing is that because we realize that this is the best time to retrain our people, upskilling, talking about upgrading their knowledge and information, because things have been different from before. So we need to train our tourist guides. We need to train our crafters, you know, with new things. If you can see that, we can share you what kind of training that we are doing. Digitalization, for example. We need to upgrade our people with AI. We need to upgrade them with IoT and artificial intelligence, AI, virtual reality, VR, and all these facilities, which would emphasize more on digitalization. Because people are using cashless payment, you know. So that's why we need to use this time as an opportunity to train. And apart from that, for tour guides, what do? We upgrade their skills in terms of
training for local tourism, what they need to know about each location, what they need to know about culture, about everything that we can do to help them. Now, apart from that, we also use this opportunity to train our crafters. And then if you can see now, a lot of people are carrying bags from the local crafters, from the interior, and with the online training for the people, our crafters are also able to expand their market. You see, with the online training, they expand the market. Even people from overseas can order from them. Our mask, the batik mask, for example. People in the US also interested, especially Malaysians who are outside our country. So this is already seen as success for us because it helps all the small scale industry, and then also those crafters who live in the rural areas. Sometimes some of them they don't have the internet, but what do? Our craft tangan assist them. So another one is our aswara, is to improve our aswara students in terms of training and upskilling their knowledge. So this is the right time for us to use funds like this to improve the local situation. And of course, as I mentioned earlier on the infrastructure, we want the people to, when things are better, the people will enjoy the infrastructure better. Okay, so this is a very good opportunity. And then you're talking about any new initiatives, crucial programs to be introduced in year 2021. Actually, in terms of training, we are going to proceed with the training. And of course, there are also, I mentioned using the 200 million. It is also to accelerate, the usage of the facilities for tourism. We mentioned just now, I think I don't have to repeat what I mentioned to you about 10 economic activities, tourism economic activities. Okay. Okay, next one is, I think this one is also under Juvis. How does the ministry plan to spend its budget next year? How does the ministry prioritize the budget allocation? I think it's more or less like what I've answered earlier on. Again, we are looking into our infrastructure because a lot of infrastructures have not been upgraded. Now, let me tell you, we receive applications for infrastructure improvement. It's about more than 100 million, for more than 100 million, although we only receive about 50 mil. But these are all small ones. The big ones, we will allocate it through the 12 Malaysia plan. So everybody is going to be, we are giving attention to all the parties. Of course, it depends on how much we are allowed to spend during the year. Okay. Again, it is prioritized through the first one is to make sure that people survive. Survive. How do we make sure that they survive? So that's why we have activities for them. Actually, this is our normal kind of or routine discussions among us, because we want to make sure our people will be able to benefit from the funds that we are allocated with. Yeah. Next, there are many employers and employees still affected and lost their jobs under this pandemic, especially in the tourism sector, and we can realize that domino effect is happening, such as hotel industry, aviation, restaurant, and all those shopping malls. Again, this is about how we utilize the funds, because it is all, it's domino effect. The minute we open the industry, now they can, once this is approved, they can move around. We don't have to wait for next year. It can be done through this year. But the main thing is once they go out, they start spending. They will use the public transport. They will also use, they will start flying to other parts of the country. And then that's where for the aviation, and they will be going to restaurants, makan-makan.
They will also go to malls for shopping. But main thing is we want to make sure that each and every industry, every one of us also, to make sure that we adhere to the SOPs, so that again we can build the confidence among other people who saw us doing all these activities, to also join the crowd. Again, the crowd must be a controlled crowd. So this is also to allow and to encourage people to benefit from the budget. Okay, and I mentioned earlier on the 200 million is mainly using vouchers. Okay, so the those who are benefiting from this are both sides. Those going for holidays, hotels will benefit from there, and then those running the hotel restaurants, they will also benefit from there, and the rakyat will benefit through all the discounts and the vouchers. Okay, what incentives are given? What incentives are given out immediately to help the heavily battered tourism industry to survive? This sector cannot die because it is among the top income generator for the country. Well, again, actually, if on our part, we don't want to see this sector to die out as well. That's why we are looking for all sorts of means to get them to benefit. Apart from the funds that we have, we are also encouraging all the events to happen. Events in the country to be very targeted events. And for example, actually, we have already laid out our events, but a lot of them have to be cancelled because of COVID, and we don't want this to happen again. That's why our events are targeted events. For example, how do we help the batik industry? We will have events whereby we allowed a lot of sales on batik, and then everyone is encouraged to wear batik, and that's one of it. Even the kain songket, because we are trying to revive this industry. But this is the other part of the sectors in the country. How about other sectors, like those who are who are going for holiday? We target all the hotels, all the islands as well, to make sure that they all are able to run their activities. That's why we encourage people going to islands who go for niche tourism. Okay, niche tourism macam snorkeling, diving, caving, so everybody is to participate in their own in their own industry, in their own activities, and then we facilitate in terms of providing a lot of other incentives through the what I mentioned earlier on, the discount vouchers. So actually, most of the questions they are covering. All the questions are more or less the same. It's just phrased differently. Next, we have here, when are the tentative time to open the borders? How are talks going with Singapore? Any possibility of the tourism sector opening up to certain countries, just like what Thailand has done to receive tourists from China? For your information, we are ever ready with our travel bubbles. The minute the country, the government said, okay, we can open up to China or to overseas market, we are ready. The only thing is that we are not in control of the borders. We are not the authority that opens the borders, because it is not about tourism. It's about safety. It's about the country's security and all those relating to immigration and all those. So that is not under us. But just for your information, we are ever ready. In terms of our packages, in terms of our travel bubbles with the other countries. So that's on Singapore. Singapore, it is already ongoing on essential services, but these are not under us. They are not on tourism. For those reciprocal, those periodical commuting.
commuting. We have that arrangement. That one is not under our tourism, but it's under immigration. That allows these people, those doing business, they can come in and ours can go there. So that's for Singapore. Okay. Next is. What about local tourists? What can be done to spur local tourism with the year end coming? Again, I just want to share again that yesterday's news was the starting. But what are the programs, or what are the things that you want to do to spur tourism with the year end coming? Actually, we have some programs that are already in place. A lot of things we want to do with the malls. We want to do with the various sectors, even the NGOs. We want to do a lot of programs, but of course, hopefully we can start as soon as possible, because we are also eager. For me, I have some programs in Sarawak. I even want to do programs on Christmas, because this is the normal thing that we do at the end of the year. And of course, for the students, for the children as well, families, they want to go for holidays. So activities are ongoing, and we hope also we can assist other sectors. We are also talking to sectors under culture. We're also talking to them. So everything is to help all the activities to run in the country, and of course to cheer our nation. Next, New Straits Times. Where are you, New Straits Times? No name given here. New Straits Times, okay. The 50 million allocation in the budget to assist some 8,000 former aviation workers. So for New Straits Times, because this one is specifically on MOT, aviation workers. I will skip the question, but I just want to let you know that this is nothing to do with us, okay. It is under MOT. So I'll skip that. Would you explain in greater detail how many tourist hotspots nationwide have been identified for maintenance or repair in order to draw in local visitors, as stated in the 2021 budget? Apart from restoring these locals, does the ministry have any other plans in the pipeline to draw local tourists back to these places, such as via campaigns or promotions? Now, talking about maintenances now. This year we were allocated with 15 million. 15, we have fully utilized. It's never enough for us to maintain some of the infrastructures. And for next year, we have 50 million plus another 20 million specifically for Sarawak Cultural Village, the Melaka punya Cultural Village, and then there's also Negeri Sembilan and also Terengganu. So there are specific places that had been mentioned by the minister. Having said that, I think I've mentioned earlier on, we received more than 100 million requests for next year, but we only have about 50 million. So we hope that we can we will try to cover as much as possible. But all these are more for maintenance of the facilities that we have in our country. We have a lot more to go to do, to improve, so that we will be ready for a full recovery of tourism activities as announced by UNWTO in 4 years' time. But on our part, we try to work to achieve it as early as possible. So we want to be ready for everyone to travel and travel safe. The infrastructure is safe for them to use, and also that will also help them to improve. To increase our hotspots, and also to increase our tourism products. The next one was just now I was mentioning about the applications that we receive. Actually, we received so many, and yet we are not able to do it this year. We need to do more, but again, the peruntukan is not enough to cover. If you see, for 2020, Motac has received 525 maintenance project applications
worth 245 million. Of the total, 114 projects have been approved, or maintenance with a value of 14.56 million, where we were allocated with 15 million. So it's not enough yet, and we'll work for more. Next one is the Geran Khas Prihatin worth 1,000 ringgit will be allocated to some 20,000 traders and hawkers in Sabah, including taxi drivers, e-hailing, rental cars, and tour drivers in the state, as the state has been badly hit by the pandemic. Are there any plans to include other areas in the country as well? The Klang Valley, for example, has seen a surge in COVID-19 cases, severely damaging its tourism industry. Will there be any further assistance provided for them to sustain their businesses? Now, for Sabah and for any other states, if there's any need to help the state that is not within the jurisdiction of Motac, because we also depend on the Ministry of Finance to grant us our funds. So therefore, in this case, it's not that we do not want to help. The only way we help is to help with the infrastructure, help with the activities, so that the state or those affected can benefit from whatever funds that we have. But to help the industry, the state, like what they did in Sabah, or what has been mentioned on Klang Valley, it is not for us. It's not within us to commit that kind of request. Yeah. Hotel industry has pointed out that little to no assistance has been allocated for them in 2021, despite the industry having sustained massive losses since the pandemic began. Are there any plans to assist this segment? I would like to repeat this again. This question, when you talk about hotel industry not happy, they didn't know about the 200 million initially. So that's why we have to keep reminding them, so that now that they realize that there is something meant for them. Even now, the packages that we are working on that is under the 30 million, we work together with Malaysia Association of Hotels, MAH. So that means they know of what they are getting. Now with the 2021, we will work out more on packages again to make sure that the 200 million will be fully utilized and fully benefiting the targeted parties. Next, given that all plans for Visit Malaysia year 2020 has been curtailed by the COVID-19 pandemic, what are the ministry's plans moving ahead? Are there any plans being formulated to draw tourists post-pandemic? Could you specify these plans in greater detail? Actually, we were not allowed to use any funds from the Visit Malaysia year initially, but they took out at least 30 million for us to as stimulus package. The stimulus package is for us to assist the tourism industry, and I've mentioned to you, out of the 30, not all had been utilized yet. Okay, not all been utilized yet, but again, this is for us to stimulate the economy in the country with all the activities that we are doing. Next, banyak juga. So next we have this question from Malaysia Gazette. Malaysia Gazette, you're here. Belanjawan 2021 sudah dibentangkan, tetapi beberapa hari lalu banyak persatuan dalam industri mahu kerajaan menilai semula belanjawan yang ada. Adakah konsultasi bajet sebelum ini tidak mencapai keseluruhan sektor? Untuk makluman, untuk kita di Motac, kita ada konsultasi dan mereka telah memberikan kepada kita. So what you saw in the budget was what has been given to us. Cuma again, yang kebanyakan mereka tidak berapa senang hati adalah kerana dari segi moratorium. Again, all this being mentioned to us. Tapi itu bukan di bawah bidang kuasa kita untuk untuk meluluskan, untuk menganjurkan untuk mereka. Cuma what we do, we have to push the case to the other ministries, ya. Sebab kebanyakannya adalah across the ministries, bukan hanya di bawah Motac.
Dan selain industri penerbangan, sektor apa dalam pelancongan yang paling teruk terjejas? Semuanya semua pihak terjejas, terutama sekali pihak hotel. Kalau lihat pada mula-mula, apabila kita mempromosi domestic tourism, hotel mulanya hanya mencapai sebanyak 6%. Tetapi apabila domestic tourism itu sudah rancak bergerak mula 10 Jun, dia sudah meningkat ke 42%. Tetapi itulah apabila telah diumumkan PKPB ini, maka ianya balik kepada keadaan yang tidak begitu menggalakkan untuk kita. Maka sebab itu kita melihat kepada keseluruhan aktiviti pelancongan agar mereka dapat dibantu melalui apa yang telah kita nyatakan tadi, the stimulus package. Sebabnya semuanya terjejas, semuanya termasuk muzik, semuanya terjejas. Tetapi kita telah menjalankan sebaik yang boleh untuk membantu mereka. Tidaklah dapat memberi bulan-bulan, tetapi we managed to organize activities. Sini banyak persatuan, dari persatuan hotel sampailah agensi pelancongan, melahirkan rasa kecewa apabila skim pembiayaan sektor pelancongan penjana sukar diperoleh akibat prosedur ketat oleh pihak bank. Sejauh manakah kebenarannya dan apakah yang menyulitkan mereka? Memang benar ini satu ni kita ada let me see, I have this information mengenai penjana punya approval out of saya cari. Anyway, secara umumnya penjana hanya let me see, I have my figures now. Ada beberapa saja yang okay. Applications received by private financial institutions ada 461 yang bernilai sebanyak 108.3 juta. Applications approved by PFIs including those pending guarantor processing ada 196 yang bernilai 39.8 juta sahaja. Ini memang kita mengakui bahawa ini banyak ianya memberi satu kekecewaan lah kepada mereka yang memerlukan bantuan dari penjana. Apa yang kita lakukan, kita we collect feedback from our industry players, dan insyaAllah pada hari terdekat, mungkin dalam 20 bulan, kita akan mengemukakan dan berbincang dengan pihak bank negara. Kita tidak membiarkan kemudahan yang telah disediakan ini tidak diguna dengan baik. So we are doing our part for the people. Sejauh mana Kementerian dapat membantu hotel-hotel untuk bertahan sedangkan PKPB akan berlanjutan sehingga akhir tahun? Saya rasa saya mengulangkan jawapan yang sama tadi, di mana kita telah mengusahakan, as I said, what we did for yang semalam tu, yang kemarin tu, that was to me lah satu keputusan yang tidak kita sangka, kerana this was never planned, because kami di Motac ni kami yang menurut perintah juga. Kita sentiasa menurut perintah, okay, this is the procedure, you nak ikut. Ini tak boleh buka, kita ikut. But gone were the days for us to just dengar saja. Sebab saya rasa kalau kita tak melakukan apa-apa, di mana lagi pihak industri pelancongan untuk datang, untuk pergi meminta bantuan. Maka we have to think outside the box untuk mereka. Pertama kali untuk membenarkan green travel bubbles ini, green zone ke green zone di seluruh negara ini. Tetapi red zone tu perlu diketatkan dalam red zone. Jangan mereka dibenarkan keluar. Tapi green zone, untuk mana-mana tempat di green zone di dalam negara kita boleh dibenarkan. Itu satu anchor decision bagi membenarkan pihak hotel berbuka, semua industri-industri berkaitan juga buka. So saya rasa itu sajalah, saya dah ulangkan itu. So I think I leave it up to there. Mungkin ada juga yang nak bertanya lagi soalan.
Dah padat kan? Padat dan dia berulang, kesoalan dia sama. Anyway, terima kasih banyak-banyak kepada semua untuk membantu kita untuk convey ni kepada mereka di luar sana, dan saya juga terima kasih kepada semua ni membantu saya ni. Ini bukan kerja saya seorang, ini kerja berpasukan kami di Motac. Jadi maka dengan itu kami sekali lagi mengucapkan banyak terima kasih kepada semua. Semoga kita sama berdoa agar COVID ni cepat-cepatlah lari daripada kita, dan sama-samalah kita menjaga SOP ini demi keselamatan dan kesejahteraan negara kita. Terima kasih. Kita jaga kita. Amin.